হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? গুড আফটারনুন, সরি, গুড ইভিনিং বন্ধুরা সবাইকে। আর ওয়েলকাম টু দীপক অধিকারী ব্লগ চ্যানেলের সবাইকে ধন্যবাদ। তো জানি না তোমাদেরকে আমার ভিডিওগুলো কেমন লাগে। তো আমার ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে তো এইভাবে আমাকে সাপোর্ট করো, ভালোবাসা দাও, যাতে আমি ভিডিও বানাতে আরও মানে আমার আগ্রহী হই, মানে মোটিভেশন পাই। কারণ আমি সবেমাত্র একজন নতুন ইউটিউব ক্রিয়েটার, আর বহুদিন ধরেই আমি চেষ্টা করছি ইউটিউবে, এবার সফল হতে পারছি না। তার কারণ আমার ভিডিও এখনও ভাইরাল হয়নি। কারণ আমার একটা ছোট্ট আইডিয়া এবং ছোট্ট পরিবার, মাত্র 600 সাবস্ক্রাইবার হয়েছে সবেমাত্র। তো তোমরা যদি ভালোবাসা দাও তো আমি তাড়াতাড়ি এগোতে পারবো। তো যারা আমার ভিডিওগুলো দেখো অবশ্যই কমেন্ট, লাইক, শেয়ার করবে, যাতে আমার ভিডিওগুলো ভাইরাল হয়। সো থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে। गुड नाइट সবাইকে বলবो। धन्यवाद। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए मैं हर दिन नए नए आइडिया लेके वीडियो बनाता हूँ। और मैं ना कोई डांसर हूँ, ना कोई एक्सपर्ट हूँ। जो भी मुझे आता है वही वीडियो बना देता हूँ। और काम करने के बीच में जितनी भी टाइम मिलते हैं, तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं हर दिन रील, शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। थैंक यू। गुड नाइट सबको।